होता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक डॉक्टर शहजाद होता है, तो जो लोग अगर अपनी बीमारियों के हिसाब से कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप उनका शो देखें। हमारे साथ एक और कॉलर है, सना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार साहब के खानदान से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कॉल डॉक्टर वहीद साहब से मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमसे मेरी बात हो गई है। बताओ, डॉक्टर मोहित से तो बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर नेगेटिव चेंजेस आए हैं। अच्छा, इतनी प्यारी सी आवाज में। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर नेगेटिव चेंजेस आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहित के लेक्चर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लेक्चर सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद बेहतर हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए, ग्रेट। और मैं इस वक्त ना कांप रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात मेरी जान, मेरा बच्चा, कांपो मत। समझो हम तुम्हारे साथ ही, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब कांपो मत। और अब बताओ। थैंक यू। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के रेकी के लेक्चर ले सकती हूँ इस्लामाबाद में, प्लीज? अच्छा चलो, अब तुम्हारे से एक चीज शुरू करते हैं हम। रेकी हो रहा है जुम्मे को हो रहा है। आई नो। ठीक है, तो हम आपको वाउचर के लिए आपका नाम डाल देते, कल के कॉलर्स का भी डालते, देखते कौन जीतता है। प्लीज। ठीक है, वैसे हम नहीं कर रहे थे, अब तुमने रिक्वेस्ट कर दी तो हमने शुरू कर दिया ये। ठीक है, तो अब जो भी लोग इस्लामाबाद में रेकी करना चाह रहे हैं, देखें इस्लामाबाद से कॉल आई है सना की, तो हमने चलो आपके लिए भी करना। तो सना की पहली कॉल है। तो जितने लोग इस्लामाबाद या पंजाब में से रेकी करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो फ्राइडे को हो रहा है। कीप कॉलिंग, हो सकता है आपका नाम भी वाउचर में निकल आए, और हो सकता है आप भी हमारे साथ, मुसरत साहिबा थी लास्ट टाइम और उससे पहले उसके साथ समन साहिबा भी, तो आप भी हो सकता है इस्लामाबाद में हमसे मिलें और हमारी वर्कशॉप करें। 1 वाउचर इज वर्थ फॉर 6500, तो कीप कॉलिंग, में भी हो सकता है आप भी जीत जाए। अच्छा जी, एक बात बताए, जो रमशा ने पूछा कि इंसान थोड़े अरसे के लिए क्यों चेंज होता है? असल में कुछ चेंजेस टेम्पररी होते हैं, वक्ती तौर पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्तिहान का वक्त आता है, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, बड़ी अल्लाह मियां से दुआएं करते हैं, वो टेम्पररी चेंज होता है। जहाँ इम्तिहान खत्म, वहाँ नमाजें सब गई। ये टेम्पररी चेंज होता है, इसको फेजेस कहते हैं। और ज़रूरत के तहत कुछ दिनों के लिए आदमी अपने रूटीन को, अपने बिहेवियर को, अपने टाइम को, अपने पसंद नापसंद को भी चेंज करता है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, मसलियत के बेसिस पे होते हैं। अब इसमें कोई बुरी नहीं बात नहीं है कि जी आप इम्तिहान के फेज से गुजर रहे हैं, तो शुक्र है, अल्लाह तो कहता है कि इस बहाने तुमने मुझे याद तो किया। तो बार बार इम्तिहान जिंदगी में देगा ताकि तुम याद करो उसको, और हर तरीके के इम्तिहान देगा। तो अगर किसी वजह से रब याद आ जाए, तो उस चीज को इम्तिहान नहीं, रब की नेमत समझना चाहिए। नेमत समझना चाहिए, बड़ी बात कर दी आपने। और ये इम्तिहान जब आपकी जिंदगी में आता है, नेमत समझ के लें, और जब नेमत समझ के लेंगे तो चीजें यूं आसान हो जाएंगी। हमारे साथ एक और कॉलर है, मोहसिन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। हेलो सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। जी, और मुझे शो आपका बहुत अच्छा उसके अलावा मुझे आपसे ये पूछना था कि इंसान के अंदर जो नेगेटिव बातें होती हैं, क्या इसके थ्रू उसकी सोच को चेंज किया जा सकता है, उसकी जगह उसके पॉजिटिव थिंकिंग दी जा सकती है, ताकि वो उसको अपने अंदर लाइफ में लाए और अपना बिहेवियर चेंज कर सके? चले, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है, सुमेरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुचाती कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बच्चे आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कराची से बात कर रहे हो? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपको पता है सबसे बड़ा चेंज मैं भी बताऊँ, मैं भी कॉल करी थी, तीसरी दफा में मेरी कॉल लगी, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे बात करनी है, बस मुझे करनी है, और अल्लाह पाक ने लगवा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और दुरूद शरीफ पढ़ के आपने काम शुरू किया है, तो मेरा हार्ट इतना तेजी से बीट कर रहा है जैसे कोई हद नहीं। नहीं जान, इतना नहीं। तुम क्या कोई सुपर नेचुरल थोड़ी, हम लोग ऐसे ही, जब भी तुम्हें मिलना हो मंडे पे आ जाया करो। मैं आपसे हमारे शो में मैं आपसे मिल चुकी हूँ, मैं मुईज़ अंकल की मरी माइंड की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो फिर क्यों दिल तुम्हारा इतना हो रहा है? पता नहीं, फर्स्ट टाइम कॉल किए शायद इस वजह से। अच्छा, मुझे सवाल ये पूछना था, मैंने मुईज़ अंकल को मतलब फेसबुक पे भी मैसेज वो किया था, लेकिन मुझे आंसर शायद नहीं मिल सका। मुझे ये पूछना था कि मैं कोशिश, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेंज हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव चेंज हुई हूँ। मुईज़ अंकल की बहुत अच्छे सेंटेंसेस की वजह से मैंने अपनी लाइफ में चेंजिंग की है, लेकिन एटमॉस्फेयर और जो मेरे जो अपने लोग हैं ना, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे खानदान वाले, मतलब घर वाले नहीं, खानदान वाले, तो वो लोग जो है ना इस पॉजिटिविटी को नेगेटिव बना के शो करते हैं। ठीक है, यानी तुम्हें एनवायरनमेंट चेंज नहीं होने देना। और दूसरा मुझे कहना है, अगर आप कहते हो ना कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करो अपनी लाइफ में, किसी को मोटिवेट करो, तो मैं करती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप बटरिंग कर रहे हो।
تو پھر ان چیزوں کو ہم کس طرح سیو کریں؟ چلو اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ تمہاری کال کا, اور وی ریئلی لو یو. تم اتنا دل مت اپنا اوپر نیچے کرو, جب بھی تمہیں کال کرنے کر لیا کرو. ہمارے ایک اور کالر ہے شاہ گل. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں عروج؟ اس سے پہلے بھی میں آپ کو فون کر چکی ہوں اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کل آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. تو اچھا نمبر لاسٹ آپ کا ہو گیا. آج میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں, ہر نمبر واز لاسٹ. ہاں آپ کا نمبر کھو گیا تھا, اب بھی یہ نمبر آپ کا ہمارا کنٹرول روم لے رہا ہے آپ کا, اور آج رات کو یا کل 24 گھنٹے میں آپ کو کال آئے گی. یہ میرا کمٹمنٹ ہے. مجھے آپ سے مجھے یہ بات کرنی ہے کہ میرے شوہر پہلے انہوں نے مجھ سے محبت کی, شادی کی. میں ہینڈی کیپ ہوں اور بہت ہی پیچھے پڑ کے میرے ماں باپ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن بہت زیادہ. تو وہ اب ڈاکٹر صاحب تقریباً 40 سال ہو گئے میری شادی کو. ٹھیک ہے. اب وہ آدمی اتنا بدل گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مطلب پہلے اس کا یہ تھا ہمارے لیے ہر بات ہماری ماننا, لیکن اب کچھ غلط عادتوں میں پڑ گئے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو, شاید آپ کو یاد ہو. تو وہ میں خیر بات کرنے پہ بتاؤں گی. لیکن میں یہ مجھے اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ بدل جائیں گے. ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. چلے ہم اس بارے میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اینڈ ڈونٹ بی ٹینس. آپ کا نمبر ہمارے پاس سے گم گیا تھا, کسی کی غلطی نہیں ہے, میری غلطی, بیکاز نمبر واز ان مائی بیگ اینڈ آئی جسٹ لاسٹ اٹ. آئی ایم ریئلی ویری سوری بٹ ویل گیو یو اے کال. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے فیصل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے, کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں سر؟ میم کراچی سے بات کر رہا ہوں. لاسٹ منڈے آپ کے پروگرام میں بھی آیا تھا. سویٹ. لاسٹ منڈے آپ کے پروگرام میں آیا تھا. سوال کچھ ایسا تھا, سوال کا جواب انہوں نے مجھے پہلے ہی دے دیا, تو لہٰذا اس کی مجھے ضرورت نہیں پڑی پوچھنے کی. تو ابھی میں تقریباً پون گھنٹے سے میں ٹرائی کر رہا تھا. مور دین 100 ٹائمز ہو گیا مجھے کہ میں مسلسل ٹرائی پہ تھا. تو اس میں لگ کے میری کال لگ گئی, اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں. السلام علیکم سر, کیسے؟ وعلیکم السلام. جی سر مجھے تھوڑا ایک بات شیئر کرنی تھی کہ بندہ اپنے آپ سے تو بھاگ سکتا ہے مگر اپنے مقدر سے نہیں بھاگ سکتا. تو یہ تو فیکٹ ہے جو میرے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ میرا بھانجا ہے اور ہی از آلموسٹ 18 ایئرز اولڈ, مگر اس کا کانفیڈینس لیول اتنا مطلب کہ ڈاؤن ہے کہ میں نے 12 ہر طریقے سے کوشش کی اس کو کہ وہ اس میں تبدیلی آ جائے. مینٹلی ٹارچر بھی کیا اس کو, وربلی, ٹھیک ہے, فزیکلی نہیں. تو بہت سمجھایا اس کو, فرینڈلی بھی سمجھایا, بٹ آئی تھنک سو کہ آئی ایم فیڈ اپ ناؤ. مگر آئی تھنک سو کہ آئی کین گیٹ سم ہیلپ فرام یو. ٹھیک ہے سر, آپ کوئی مشورہ دیں. آپ کو مشورہ دے دیتے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور آپ نے اتنی دفعہ کال کی ہے, اور آپ کے بیٹے, آپ کے بھانجے کو کانفیڈنس کا مسئلہ ہے, تو ہماری طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ کی جو سی ڈی وہ آپ کو مل جائے گی. آپ کے بھانجے کے لیے دے دیں. ہاں, اور اگر وہ اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ مجھے لا کے دکھائیں. ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی آپ کو سی ڈی مل جائے گی سر, آپ کو ایڈریس وغیرہ سب ملے گا, تو وہاں سے آپ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیجیے گا ڈاکٹر معیز کا. لیکن وہ سی ڈی اپنے بھانجے کو دوپہر کے وقت ضرور سنائے گا. ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج, بیکاز دیر از اے لاٹ مور ٹو کم. سو کیپ واچنگ. اینڈ یس, پنڈی پیپل اسٹارٹ کالنگ.